गोयचे असेंब्लीचो माननीय सभापती प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सरकाराच्या कामकाजाचेर चड करून आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टराचेर जेन्ना इतलें उलयता तेन्ना ओपोजिशन म्हणून आमकां तो जॉयन जाला काय आमकां दिसता इतलें ताणें एक्सपोज केल्लें फक्त एक उतर म्हणपाचें ताणें दवरलें म्हणटा तें स्कॅम पूण जें कितें सगळें सांगलां ताजेर क्लियर कट दिसता की हें कितें तरी फायनान्शियल बंगलिंग जाल्लें आहा ह्यूज फायनान्शियल मिसडेमिनर जाला जे पयशे बेनिफिशरींक वचूंक जाय ते पयशे बेनिफिशरींक भलतेच लोकांक गेल्ले आहा आपले भितर रॅकेट करून पयशे खाल्या आनी डायरेक्टली सभापती जो हू प्रिजायड्स ओवर द हावस तो जेन्ना हें अशें उलोवंक शकता तेन्ना म्हाका दिसता गव्हर्मेंट हॅज टू टेक हीड and show that it has got some financial prudence and some responsibility and accountability when it comes to public money. Finally, it is public money. And we are left with no other option but to say that the minister is to resign. हांव हाजे पयलीं मिनिस्टराक खूब टार्गेट केल्लो हांव सांगूंक शकता हांव जाणच आशिल्लो म्हणून हांव म्हणूंक सोदना आय वॉन्ट टू गिव हिम द बेनिफीट ऑफ डावट बट बेनिफीट ऑफ डावट वेर हियर द स्पीकर हिमसेल्फ हॅज सेड इट आनी ही गोष्ट आमकांय सांगिल्ली आमी हे एलिगेशनां खूब मंत्र्यांचेर करूंक शकता हो एकलोच न्ही आनी खूब मंत्री आहा ज्यांचेर क्लियर कट फायनान्शियल मॅटरांनी करप्शन इनवॉल्ड आहा तें कळटा पूण हें डिस्कस करपाक खंय मेळटा नंबर खंय आहा आमचे एसेंब्ली कितले दिसांची घेता सो आमकां कांय ऑप्शन उरना बट इन दीस मॅटर वेन स्पीकर हिमसेल्फ इज एक्सपोज्ड वी आर लेफ्ट विथ नो अदर ऑप्शन बट टू डिमांड हिज रेजिग्नेशन